नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले आईपीएस अफसरों की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करने वाले हैं। 131 आईपीएस अफसरों ने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की है, जिसमें 2018 बैच के 121 और 2017 बैच के 10 अफसर शामिल हैं। आईपीएस की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वालों में 28 खवातीन भी शामिल हैं। तमिलनाडु कैडर से ताल्लुक़ रखने वाली किरण श्रुति ने पासिंग आउट परेड की क़यादत की। यह है कि हमारे देश में हम शासन व्यवस्था में जनशक्ति को जितना जोड़ने की आदत डालेंगे, इवन इन पुलिसिंग, आप देखिए हमारी सरलता भी बहुत बढ़ जाएगी, हमारे विश्वास का व्याप भी बढ़ेगा और हम बहुत ही कम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट ले पाएंगे और उसमें हिस्सेदार होने वाला हर नागरिक ये सक्सेस को अपनी सक्सेस मानेगा। जब ये स्थिति बनती है तब शासन में बैठे हुए अधिकारियों की, हमारे मुलाजिमों की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। और इसलिए इसमें से एक चीज भी हम अनुभव करें कि समाज की शक्ति का हमेशा आदर करें, समाज की शक्ति को जानने का प्रयास करें, समाज की शक्ति को जोड़ने का प्रयास करें। हमारे ही काम के अनुकूल समाज में ऐसी कौन सी सकारात्मक शक्तियां हैं, सात्विक शक्तियां हैं। ऐसा ना हो कि हम हर गुने में जो पंच चाहिए तो फालतू पंच उठा के लाते हैं और वही हमारे परिचित रहें, वो इनसे बैठना उठना हो। इस दुनिया से बचना है, लेकिन समाज की शक्ति की ओर देखेंगे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 2478 नए मामले दर्ज हुए। रियासत में कोरोना वायरस से मुतासरा जुमला मरीजों की तादाद 1,35,884 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत में कोरोना वायरस से मरने वालों की जुमला तादाद 886 है। हैदराबाद में फिर एक मर्तबा कॉर्पोरेट अस्पताल की मनमानी मंजर-ए-आम पर आई है। 29 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद कॉर्पोरेट अस्पताल के डॉक्टर्स खातून को बचाने में नाकाम रहे और खातून की लाश अहल खाना के हवाले की। जिला महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून डिलीवरी की गर्ज से कॉर्पोरेट अस्पताल से रुजू हुई थी। पहले अस्पताल इंतजामिया ने 2 लाख रुपए अदा करने का मशवरा दिया। 2 लाख रुपए अदा करने के बाद अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना वायरस से मुतासर होने का बहाना बताकर अहले खाना से मजीद 27 लाख रुपए वसूल किए। बिल आखिर कल रात इस खातून की मौत हो गई। अहले खाना ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए कॉर्पोरेट अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में शहीद करदा 2 मसाजिद पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल अहमद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बयानात को सुनने के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करने की इजाजत दे दी है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सेक्रेटेरिएट को में मुनहदम करते हुए नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का फैसला लिया है। सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद थे, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ख्वाजा बिलाल ने बताया कि वो बहुत जल्द इस मामले पर तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करने वाले हैं। सुल्तानुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी के सदरनशीन की हैसियत से आज मोहम्मद वलीउल्लाह ने ओहदे का जायज़ा लिया। इस सिलसिले में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सेक्रेटरी सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी ज़फ़र जावेद के अलावा दीगर जिम्मेदारों ने शिरकत की। वाज़ेह के खान लतीफ़ मोहम्मद खान सोसाइटी के सदर थे, जिनका चंद दिन कबल अमरीका में इंतकाल हो गया। तब से यह ओहदा खाली था। सोसाइटी के तमाम अरकान ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मोहम्मद वलीउल्लाह को सदर मुंतखब किया है। मोहम्मद वलीउल्लाह ने सदर मुंतखब करने पर सोसाइटी के अरकान का शुक्रिया अदा किया। और मुझे फ़ख्र है कि मैं इसका वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हूँ
اور مجھے چیئرمین بنانے میں ہمارے ظفر جاوید صاحب سیکرٹری صاحب کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے کافی اصرار کر کے مجھے بننے پر مجبور کیا. میں تیار نہیں تھا اس کے لیے, مگر ظفر صاحب نے بہت ہمت دلائی مجھے اور کہا کہ ہماری فل سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی. میں ہمارے دیگر ممبروں کا بھی بہت مشکور ہوں. انہوں نے بھی ساروں نے مجھے یونانیمسلی الیکٹ کیا ہے ایز اے چیئرمین, اور انشاءاللہ میں شروع سے ہی خدمت کرتا رہا ہوں اس ادارے کی, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ضرور کروں گا. میں ہمارا مقصد پرانے شہر میں بھی تعلیم کو پھیلانا ہے. وہاں پر ہم لوگ آلریڈی آرٹ اسکول کھول چکے ہیں, اور ہو سکا تو انشاءاللہ اور زیادہ اسکولیں کھولیں گے. اور اس معاملے میں ہمارے سیکرٹری صاحب دوسرے ممبر بھی بہت ایکٹیو ہیں, بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اور زیادہ تعلیم جہاں تک ہو سکے تعلیم, اور خاص طور پر غریب بچوں کے لیے پرانے شہروں میں تعلیم کے زیادہ سے زیادہ تعلیم کے اسکول قائم ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ ان کی صدارت میں انشاءاللہ یہ سوسائٹی کافی ترقی کرے گی, اور جو ہمارے عزائم جو ہیں اس کے اندر انشاءاللہ تعالی کامیابی بھی جو ہے ہوگی. آج سلطان العلوم گروپ جو ہے کافی ہر ادارہ گروپ کا جو ہے نیشنل لیول کے ادارے چلاتا ہے, جس کو نیشنل بورڈز کے ایکریڈیشن ہے, اور مجھے یقین ہے کہ جو ہے آنے والے دن میں جو ہے اور بہتر رول جو ہے ادا کرے گا, اور ایک ہندوستان کے لیے ایک نمایاں منفرد ادارے کی حیثیت سے جو ہے ابھر کر آئے گا. میں پھر سے ایک بار محمد ولی اللہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور ان کے بہترین ٹینیور کے لیے بھی جو ہے دعا کرتا ہوں. کالج آف جرنلزم بھی جو ہے کھولنے کا ارادہ ہے, اور اس سال ہی جو ہے کھولنا چاہ رہے تھے, مگر کووڈ کی وجہ سے ذرا نہیں ہو پایا. اور ریسرچ سینٹر جو مفق ہمجہ میں ہے اس کو اور ڈپارٹمنٹس کو جو ہے ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پورے پلانز بن چکے ہیں, انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ان قریب جو ہے یہ ساری چیزاں آپ منظر عام پہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے, اور آپ کے ذریعے عوام تک جو ہے جائیں گے انشاءاللہ. شجرکاری کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں خالی جگہ کا خیال آتا ہے. نلگنڈا سے تعلق رکھنے والی سبیحہ بانو نے اپنے گھر کی چھت پر ہی ایک چھوٹا سا گارڈن تیار کیا ہے, جہاں پر مختلف پھلوں, ترکاریوں اور پھولوں کی تقریباً 400 سے زائد پودے موجود ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہر شخص اپنے گھر کی چھت پر ایک چھوٹا سا گارڈن تیار کرتے ہوئے ماحولیات کا تحفظ کر سکتے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کل ترکاریاں بھی کیمیکل سے تیار کی جا رہی ہیں, جس کے سبب ہماری صحت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے, آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. سبیحہ بانو نے تمام لوگوں سے گرینری پر خاص توجہ دینے کی اپیل کی. వేస్ట్ అని ఎవ్రీ ఆయిల్ క్యాన్స్, థర్మకాల్ బాక్సెస్, ఇంకా వెరైటీస్ అన్నీ నేను యూజ్ చేసుకొని అన్ని చెట్లు పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు 2 years అవుతుంది ఇది నేను స్టార్ట్ చేసి. దీంట్లో మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా అండి. నేను మీరు అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, అందరు హౌస్ వైఫ్స్కి, మదర్స్కి, సిస్టర్స్కి, అండ్ ఈవెన్ ఇన్ మై డాటర్స్, మై చిల్డ్రన్, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ to create such gardens. even if you have మీరు చిన్న బాల్కనీస్ ఉన్నా పర్వాలేదు, చిన్న చిన్న డబ్బాలలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీరు. నాకు 3 months 4 months నుంచి నేను ఇంకా కూరగాయలు బయట నుంచి తెచ్చుకుంటలేను. నా కోరిక ఏంటంటే ప్రతి ఇల్లాలు, ప్రతి హౌస్ వైఫ్ షుడ్ ట్రై టు క్రియేట్ ఏ టెరెస్ గార్డెన్ అండ్ ఆల్సో ఏ కిచెన్ గార్డెన్. గ్రీనరీ వైపు మనము కేర్ తీసుకోలేదు కాబట్టి మనకు మన ఇది మొత్తం నేచర్ మొత్తం అప్ సైడ్ డౌన్ అయి మొత్తం మనకు వేడి బాగా వస్తుంది. మనం ఎంత గ్రీనరీ పెట్టుకుంటే మనకు నేచర్కి మనం అంత ఈకో ఫ్రెండ్లీ అవుతాము. ఇంకా వెజిటేబుల్స్ మనకు ఈ కెమికల్స్ లేకుండా పండించుకోవచ్చు. रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में चोरी करने वाले बैन रियासती टोली के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है. टोली के 4 अरकान मुकफ्फल घरों को निशाना बना रहे थे. गिरफ्तार टोली के अरकान के कब्जे से पुलिस ने 51 तोला सोने के जेवरात और 1.5 किलो चांदी, 1 कार और बाइक को जब्त किया. पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए जेवरात की कीमत 30 लाख रुपए है. रच्चाकुंडा के एडिशनल कमिश्नर ने अवाम से चौकस रहने की अपील की. और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हालिया सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद को शहीद किया गया, और इस सिलसिले में ख्वाजा बिलाल जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की. दिल्ली में मौजूद है, आइए उनसे सीधे बात करते हैं. ख्वाजा बिलाल, एक बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगी है, अब आपका आगे का जो लाए अमल क्या है?
جی سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہندوستان کی سپریم کورٹ کی سب سے بڑی عدلیہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی کیونکہ ایک ایسا مقدمہ جس کی آواز جو ہے آج نیشنل میڈیا پہ جو ہے نہیں اٹھائی جاتی تھی، اور اس کے لیے سب سے پہلے قابل مبارکباد آپ بھی جیسے لوگ ہیں، اور بالخصوص آپ کے چینل کو میں مبارکبادی دیتا ہوں جی جو بالکل ایمانداری سے جو ہے ہر طبقے کے لوگوں کی آوازوں کو جو ہے آپ وہ ناانصافیوں کے خلاف میں جی آپ لوگ اس کی آواز کو اٹھاتے ہیں، اس کے لیے قابل مبارکباد ہے آپ کا چینل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے اندر 22 منٹ کی جو ہے آرگومنٹ رہی، اور آرگومنٹ کے اندر ہم نے سپریم کورٹ کو تمام تفصیلات سے واقف کروایا، جیسے وہ اوقافی جائیداد ہے، وہ سیکریٹریٹ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ جی سب سے پہلے ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیکریٹریٹ کی اگر وہ پراپرٹی ہوتی تو وہ تلنگانہ حکومت کی پراپرٹی ہوتی، بالکل وہ سیکریٹریٹ کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ اوقافی جائیداد ہے۔ جی اب جب وہ اوقافی جائیداد ہے تو اس کا ایک گیزٹ 1982 سے وقف کے اندر وہ گیزٹ جو ہے شامل ہے۔ جی تو اور بہرحال مختصر سی بات یہ ہے کہ 70 سال سے وہاں پر جو ہے مساجد وہاں پہ آباد تھی، اور وہاں سے متولی کو وقف بورڈ کی جانب سے جو ہے تنخواہیں دیے جاتے تھے، امام کو تنخواہیں دیے جاتے تھے، جی لیکن حکومت تلنگانہ نے نظر انداز کرتے ہوئے ہر محکمے کو نظر انداز کرتے ہوئے بنا وقف بورڈ کو نوٹس دیے ہوئے حکومت تلنگانہ نے سیکریٹریٹ کے اندر 2 مساجدیں شہید کر دی۔ جی اور جب ہم نے ہائی کورٹ کے اندر رجوع ہونے کی کوشش کی تو پچھلے مہینے کی 15 تاریخ کے اندر ہائی کورٹ کے اندر ایک حیدرآباد کے معتبر وکیل نے ایک پٹیشن فائل کی تھی، اور اس کے اوپر ججمنٹ بھی آ گیا تھا، جی اور ان کا ججمنٹ کنسرن والا ججمنٹ تھا۔ ہائی کورٹ نے جب یہ سوال کیا کہ مساجد وہاں پر شہید ہو گئی تو وہاں پر ٹائم بانڈ نہیں کیا گیا، کتنی مساجدیں تھیں اس کی ذکر ہائی کورٹ کے ججمنٹ میں نہیں کیا گیا، اور ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے اندر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ آخر مسجدیں شہید ہوئی تو کب تک بنا کے دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پٹیشنر نے کیا کیا، ہائی کورٹ کے اندر وہاں پر اپنا کنسرن اور اپنی خواہش ظاہر کر دی کہ جو کچھ بھی جی پی کہہ رہے ہیں اس کی بات کو مان لیا جائے۔ جی تو یہ اگر انگلش میں بولوں تو ہینڈ ان گلوز والی بات ہو جائے گی۔ جی وہاں پر تو بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت کو کورٹ کے اندر باؤنڈ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کیوں توڑے اور کب بنا کے دیں گے، اور بنانے کے ذمہ دار کون رہیں گے، کس کے بجٹ سے بنے گا، جی اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے۔ اورل وربل سپریم کورٹ میں آپ نے کیا مانگ کی، اپنی درخواست میں کیا مانگ کی، اور سپریم کورٹ نے اب آگے آپ کو کیا مشورہ دیا ہے؟ جی میں بتا رہا ہوں آپ کو، سپریم کورٹ میں ہم نے سب سے پہلی مانگ یہ کی کہ ہماری 2 مساجدوں کی جو جگہ ہے وہ جگہ ہم کو یعنی ہم سے مراد وقف بورڈ کو واپس دیا جائے، جی تاکہ وقف بورڈ وہاں پر 2 مساجدیں تعمیر کرے۔ سپریم کورٹ نے اس پر ہیئر کیا، اور اس کے بعد ہم نے 15 جولائی کے دن جو ہائی کورٹ کے تلنگانہ کے اندر جو ایک ججمنٹ پاس ہوا تھا، جی اس ججمنٹ کو ہم نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا، تو سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کو ہم کو ایکسپٹ کر لیا۔ کیونکہ میں آپ کو یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب کنسرن والا اگر کوئی ججمنٹ اگر لوور کورٹ سے آتا ہے تو اس کورٹ میں پھر ہم کو اپیل کرنے کا چانس نہیں رہتا۔ تو ہم نے جب سپریم کورٹ میں اپیل کیا تو سپریم کورٹ نے ہم کو اس بات کی اجازت دے دی کہ میں خود خواجہ بلال ہائی کورٹ کے اندر اس ججمنٹ کا پٹیشنر بن کے اس کو ریکال کر سکتا ہوں میں۔ ٹھیک، تو اس میں جب آپ بتا رہے ہیں کہ اوقاف کی جائیداد ہے، اوقاف کی طرف سے تنخواہیں دی جاتی سب، تو کیا اس میں پارٹی بنایا جائے گا وقف بورڈ کو بھی؟ بالکل، میں نے خود پارٹی وقف بورڈ کو بنایا ہے۔ جی میں نے خود بھی وقف بورڈ کو پارٹی بنایا، کیونکہ وقف بورڈ کا محکمہ جو ہے وہ ایک ذمہ دار محکمہ۔ لیکن وقف بورڈ کی کیا کارکردگی ہے اس پورے واقعے میں؟ آپ آگے جا کر اپنے طور پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وقف بورڈ کیا کر رہا ہے اس میں؟ وقف بورڈ بالکل نااہل اور ناکارہ ہو چکا ہے۔ اگر وقف بورڈ تھوڑا بھی ذمہ دار ہوتا تو وقف بورڈ وہاں پر مسجدوں کی شہادت کو روکتا۔ جی، اور حکومت بھی یہاں پر اتنی لاپرواہ ہو چکی ہے کہ مسجد کی جب شہید کرتے ہیں، وقف کی زمین کو اگر کچھ حکومت کی طرف سے کام ہوتا ہے تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وقف بورڈ کو نوٹس دے۔ جی، تو آج ہم نے سپریم کورٹ میں اس بات کو ثابت کیا کہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے وقف بورڈ کو نوٹس تک نہیں دی۔ اب آپ ہائی کورٹ جائیں گے؟ ہم اب 4 دن کے اندر سپریم کورٹ کا آرڈر لے کے ہم ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کریں گے۔ وہاں پر تمام محکموں کو بشمول وقف بورڈ کو ہم وہاں پر پارٹی بنائیں گے، اور ان سے ہم ایک تحریری طور پر جو ہے ہم ان سے لکھائیں گے، اور ہم سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ہماری مسجد کب تک بنا کے دیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن خواجہ بلال، ایک طرف آپ سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ کی طرف آ رہے ہیں اور سرکار گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایسے میں کل ایک خاص ملاقات ہونے والی ہے علماء سے اور کچھ تنظیموں سے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، ایسی ملاقات مسجد عنبر پیٹ ایک خانہ شہید ہونے کے بعد بھی ایک ملاقات ہوئی تھی، اور مسجد عمر فاروق شمشاباد پر جب شہید ہوئی تھی تبھی بھی ایک ملاقات ہوئی تھی،
जी। 12% रिजर्वेशन के तहफुजात के बारे में भी एक बात, उसके बाद भी एक ऐसी मुलाकात हुई थी, आलेर एनकाउंटर के बाद भी एक ऐसी मुलाकात हुई थी। इन मुलाकातों का कोई नतायज आने वाले नहीं है जी। ये सिर्फ बिरयानी। यानी आपको लगता है अदालत के जरिए ही ये मुमकिन है सारी चीजें जिस पर सरकार पाबंद हो सकती है? जी बिल्कुल, असेंबली से बड़ी, पार्लियामेंट से बड़ी हमारे हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट है जी। और सुप्रीम कोर्ट का एहतराम तो हर आदमी को करना चाहिए। और ये मुलाकातें तो होती रहती है, बिरयानी और चाय की मुलाकातें, मैं इसको तो सिर्फ बिरयानी और चाय की एक लेकिन जो सेक्रेटेरिएट का जो नया प्लान है उसमें यही कहा गया था कि हाँ हम मस्जिद बनाएंगे, सुप्रीम सेक्रेटेरिएट में ही हम मस्जिद बनाएंगे, तो आप इस बयान से मुतमईन नहीं हैं? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ बनाएंगे और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कब बनाएंगे। और उस नए प्लान में कहीं भी नक्श में उसके जो सेक्रेटेरिएट का जो नक्शा आया है उसमें कहीं बताया नहीं गया है मस्जिद कहाँ बनेगी? जी बिल्कुल नहीं बताया गया है। और एक मर्तबा जो मस्जिद के लिए जो जमीन वक्फ हो जाती है वो ताक़यामत तक उस जगह मस्जिद ही कहलाती है जी। वहां पर आप सेक्रेटेरिएट बनाइए, लेकिन आप सेक्रेटेरिएट हमारी मसाजिद पे नहीं बना सकते जी। आप हमारी मस्जिद की जगह छोड़ के आप सिंगापुर वाला सेक्रेटेरिएट बना लीजिए, हमको उससे एतराज नहीं है। बिल्कुल, हमको उससे एतराज नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हमारा रियासत तरक्की करे, लेकिन ऐसा ना हो। रियासत की तरक्की के लिए आप किसी एक मजहब के मानने वालों के दिलों को ठेस पहुंचाएं, ये नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर ख्वाजा बिलाल, सरकार की अब तक की कारकर्दगी से आप मायूस हैं और अब अदालत ही आखिरी रास्ता है? जी बिल्कुल, बाहैसियत हिंदुस्तानी मेरा आखिरी रास्ता मेरा अदालत ही है और हम अदालत से रजू है। और अदालत से हमको बिल्कुल हमको उम्मीद है कि अदालत हमारे तमाम चीजों को देखने के बाद आज हमको ये हुक्म दिया है कि तेलंगाना के अंदर फिर से हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करें। उसके लिए मैं अदालत का, हिंदुस्तान की अदालत का बेहद शुक्रगुजार हूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा बिलाल इस तफसीली बातचीत के लिए। तो ये थे कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। अब वो हाई कोर्ट जाएंगे क्योंकि उन्हें तजवीज़ दी गई कि आप हाई कोर्ट में जाएं, और इन्होंने वक्फ बोर्ड को भी और दीगर जो है डिपार्टमेंट्स है तेलंगाना गवर्नमेंट के, उनको भी पार्टी बनाई है। आगे का रास्ता अदालत कैसे तस्वीर साफ करती है सेक्रेटेरिएट के और दो मसाजिद के मामले में, ये देखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वरंगल जिले के नरसमपेट में 752 खवातीन में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। मकामी रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने इन खवातीन में 7 करोड़ 75 लाख रुपयों पर मुश्तमिल कल्याण लक्ष्मी और सीएम रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गरीब लड़कियों की शादी के लिए तेलंगाना हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम शुरू की है, जिसके जरिए खवातीन में 6 करोड़ 75 लाख रुपए और गरीब बीमार लोगों के इलाज के लिए 80 खवातीन में 75 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। हैदराबाद नागार्जुन सागर शाहराह पर भयानक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार क्रॉसिंग पर उलट गई, जिसके सबब 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाके मलकपेट से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद नागार्जुन सागर जा रहे थे। रास्ते में नलगुंडा के चिंतापल्ली मंडल में यह हादसा पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार में फंसे अफराद को 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद बाहर निकाला। तमाम लाशों को पोस्टमार्टम के लिए देवरकुंडा सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।